माशाल्लाह। براڈ کو شیئر کر دیں، ڈبل ٹیپ کریے اور شرکت کیجیے۔ یہ ایس ایچ او صاحب آئے مفتی بھائی، میں نے نا آپ کی ابھی بات سنی تھی مفتی صاحب کہ آپ نے بولا تھا قادیانی اور یہ جو کرسچن ہے، یہ حقیقت ہے۔ میری چند دوست تھے جو کرسچن ہے نا، میرے دوست بھی تھے ان میں سے چند۔ کیا بات ہوئی تھی آپ نے؟ وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کی فل مخالفت کر رہے ہیں اور اسرائیل کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے 100% ٹھیک بات کی، کیونکہ میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میرے خود کے جاننے والے 2-3 بندے تھے جو کرسچن بھی تھے، ان لوگوں نے خود جو ہے نا اس وقت وہ اسرائیل کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ہی جھنڈے لگا رہے ہیں۔ مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا۔ نہیں، قادیانی کہ عیسائی؟ عیسائی بھی کر رہے ہیں سر، عیسائی بھی کر رہے ہیں۔ میں نے عیسائیوں کی بات کی نہیں ہے، میں نے قادیانیوں کی بات کی۔ قادیانی بھی کر رہے ہیں، قادیانی تو ہے ہی کائنات کا بدترین کافر ہے، بے غیرت لوگ ہیں وہ تو، لیکن وہ بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کر رہے ہیں۔ وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے جو بات کی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات کی ہے، تو میں نے تو جی سن قادیانیوں کی رہا تھا بات آپ نے قادیانی، مفتی صاحب آپ نے قادیانی کی معذر چاہتا ہوں، آپ نے قادیانیوں کی تھی، لیکن میں اس لیے آیا تھا کہ میں کہ چلو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ عیسائی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میرے فالوور میں 2-3 عیسائی لڑکے تھے کرسچن، ان لوگوں نے میں کل چیک کی ان کی آئی ڈی، میں نے پھر ان کو انفالو کیا۔ وہ بھی جو ہے نا وہ بعد میں پتہ لگا، ہمارے بہت کلوز تھے، وہ بیٹھنے میں اٹھنے میں باتیں کرتے تھے، وہ بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو اب وہ اسرائیل کے فلیگ لگائے ہوئے تھے اور اسرائیل کو فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی براڈیں دیکھی ہیں کہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں براڈیں چلا کے، اور وہ انہوں نے پوسٹر بھی لگائے ہوئے ہیں اسٹاپ ورلڈ وار 3، تو اور وہ اتنی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے فلسطین اہل سر فلسطین۔ یہ ہے نا، پہلی مفتی صاحب پہلی تو بات یہ اپنی بروڈ پہ کسی کو اٹھاتے نہیں ہیں کال پہ، اگر وہاں پہ کوئی بندہ بات کرتا ہے یہ تو یہ کال سے نیچے ہوئے پھینک دیتے ہیں۔ پہلی بات ہم جاتے نہیں ہیں ان کی بروڈوں پہ، اور ان کے ساتھ ڈبیٹ بنتی بھی نہیں ہماری۔ آپ مجھے بتا دیں مفتی صاحب، کون سی ہماری دہشت گردی جو ہمارے معصوم بچے، مسلمانوں کے بچے جو اتنے شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ آئے روز یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، آئے روز یہ یہودی حملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے وہاں پہ جو مسجدیں ابھی شہید ہوئی ہیں اور گھر لوگوں کے گرا دیے گئے، وہاں پہ کتنا نقصان ہے، تو ابھی بھی ہم مسلمان دہشت گرد ہیں۔ یہ بس وہ قادیانی جو ہے نا یہ پلاننگ کرتے ہیں نا، یہ قادیانی تو یہی پلاننگ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جناب ان کے جو آباء و اجداد ہیں، یعنی امریکن اور یہودی، ان کو بتایا جائے، یہ باور کروایا جائے کہ یہ مسلمان جو ہے نا یہ دہشت گرد، یہ ٹیرورسٹ ہیں۔ صحیح۔ یہ ابھی جو اسائلم بھی لیتے ہیں تو اسی بیس کے اوپر لیتے ہیں نا، کہ یہ باہر جا کے یہ بتاتے ہیں انگلینڈ کو، امریکہ کو، جرمنی کو، کینیڈا کو، یہ جا کے بتاتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ کو کہ دیکھو جی یہ پاکستان کے مسلمان دہشت گرد ہیں، تو یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں، یہ ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں، تو یہ ٹیرورسٹ ہے، یہاں کی گورنمنٹ ٹیرورسٹ ہے، یہاں کی عوام ٹیرورسٹ ہے، یہ اصل میں رولا ڈال، تو اس وجہ سے ان کو اسائلم ملتا۔ تو جو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ ہو تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے، تو اس کے بعد سب سے بڑا جو ایشو بنا تھا اس پاک و ہند میں، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا، اور جہاد کے فتوے آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، انگریز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ تو اس کو روکنے کے لیے پھر مرزا قادیانی کو کھڑا کیا تھا، اور اس سے پھر فتویٰ انہوں نے جاری کروایا تھا کہ جہاد حرام ہے،
تو جہاد کی حرمت کا فتویٰ دینے والا مرزا غلام قادری، اور وہ بیس یہی کہ چونکہ یہ قادیانی جو ہے نا یہ یہودیوں کا اللہ کار ہے، یہودیوں نے انہوں کو کھڑا کیا۔ اب یہ ہوا کہ جب یہ قادیانیوں کی بنیاد پڑ گئی، قادیانیت کی بنیاد پڑ گئی، تو اسرائیل کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے حیفا، وہاں پر انہوں نے پھر ان کا مرکز قائم کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہودی مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، وہ تو پانی کی طرح مسلمانوں کا خون بہانا جائز سمجھ، لیکن وہ جب پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتا اور اپنا دشمن سمجھتا ہے سب سے بڑا، تو وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اپنے علاقے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اسرائیل کے اندر مسلمانوں کو گھسنے بھی دے۔ ابھی میں ایک براڈ پہ بیٹھا تھا قادیانیوں کی، تو وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھو جی اسرائیل کے اندر نا بعض مساجد بھی مسلمان وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ اٹیک کیا تو مسلمان بھی بیچ میں شہید ہوئے، تو اس طرح کی وہ باتیں کر۔ اب یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو جناب جو مساجد کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں قادیانیوں کی ہیں۔ ان کا جو مرکز ہے نا اسرائیل کے اندر، وہ تو حیفا کے اندر ہے، بہت بڑا ان کا مرزواڑہ ہے قادیانی۔ تو اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے مرزواڑے بھی بنائے ہوئے ہیں جن کو یہ مسجد کہتے ہیں۔ وہ مساجد جن کو یہ مسجد کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ قادیانیوں کی۔ مفتی صاحب ان کا جو یہ جو قادیانی ہے، ان کا جو مرکز ہے وہ اسرائیل میں بنا ہوا ہے؟ جی جی حیفا اچھا، ہاں جی صحیح۔ یہ تکلیف جو ان کو ہو رہی ہے نا آج، یہ اصل میں اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کا مرکز ہے وہاں۔ ان کو مطلب کہ اسرائیل کی بھی سپورٹ ہے ان بے غیرتوں کو؟ بڑی، بہت بڑی جناب، بہت بڑی۔ صحیح۔ اصل میں آپ تاریخ پر نظر رکھیں نا۔ مائک ذرا میوٹ۔ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے یہودی جو ہے نا وہ ہیں حضرت یسوع مسیح، جن کو ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہتے ہیں، تو کرسچنز ان کو یسوع یا جیزس کرائسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ یہودی ان کے دشمن، یہ یہودیوں نے ہی اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے صلیب کے اوپر چڑھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شکل ایک اور بندے کو دے دی، تو یہودی اس بندے کو پکڑ کے لے گئے کہ جو ہم شکل بن گیا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم، تو ان کو صلیب دے دی، یعنی اس بندے کو صلیب دے دی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ پاک زندہ آسمان پہ اٹھا کے لے۔ اب یہودی جو ہے نا وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا، جس کی نفی پھر قرآن کرتا ہے کہ ماں صلبوہ و ماں قتلوہ، ان لوگوں نے یعنی یہودیوں نے اس کو صلیب پہ نہیں چڑھایا، نہ ہی قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے آسمان پہ اپنی طرف لے گئے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے اصل میں بھی کہ یہ جیزس کے، یسوع کے، عیسیٰ ابن مریم کے، حضرت مسیح علیہ السلام کے وہ مخالف اور دشمن۔ اب یہ ہوا تھا کہ قادیانیوں کو جب کھڑا کیا نا مرزا قادیانی کو، تو یہ سمجھ لیں کہ عیسائیوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی بدلہ لینے کے لیے وہ انہوں نے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا، یہودیوں، کہ بھائی تم نقلی مسیح بنو اور اعلان کرو کہ وہ اصل میں مسیح میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم، اور کہو کہ وہ جناب اس کی توہین کرو بہانے سے۔ پھر مرزا قادیانی نے بہت توہین کی اپنی کتابوں کے اندر، عیسیٰ ابن مریم کی اور حضرت مریم کی بڑی توہین کی، گالیاں تک نکالی۔
नंगी नंगी गालियां निकाली। तो वो बड़े बड़े मकासद थे जो यहूदियों ने लेने थे, साथ जिहाद के फतवे को भी हराम कहा और कहा कि जिहाद हराम है। तो ये सारे किस्म के मामले उन्होंने हल किए थे एक बंदे की। तो ये थोड़ी सी तारीख के ऊपर हमारी नजर होगी ना, तो सारे मसले हल। मियाँ तमूर भी हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मियाँ जी, क्या जी मुफ्ती साहब मैं सुन रहा हूँ, आप जारी रखिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बयान है। इन कादियानी गुस्ताखों का कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये लोग जो से हैं ये हद से बड़े हुए हैं बस। मुफ्ती साहब पता क्या हुआ, मैंने ना परसों रात को जब मैं ड्यूटी से आया ना, तो मेरे रूम में ना एक बंदा ना सोया हुआ था। वो मोबाइल पे ना वो देखता है ये इनका एक यार मॉल भी डबल है। टैप कर दो यार, शेयर कर दो, डबल टैप करो, शेयर करो भाई, साथ अपना काम जारी रखें। अच्छा मुफ्ती साहब वो ना एक एक मॉल। मिनट SHO भाई, एक मिनट। लोगों को नहीं पता भाई ये क्या मामला चल रहा है, और कादियानी बैठ के अभी बराडें कर रहे हैं और दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं कि देखो जी मुसलमानों ने दहशत गर्दी की है। तो उसके हकायक हम बता रहे हैं कि ये असल माजरा है क्या, ये कादियानी क्यों मुखालफत कर रहे हैं और असल पिछे पर्दा क्या हकायक है। तो बराड शेयर करें, और कादियानी अगर आपकी कोई लिस्ट में है तो उन तक पहुंचाएं, और यहाँ कॉल भी डालिए और अपनी अपनी राय भी दीजिए। तो डबल टैप जारी रखिए बराए करम, ये आपका ताउन है हमारे साथ। जी SHO भाई बात करें। मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था कि मैं परसों रात जब ड्यूटी से आया ना, तो मेरे रूम में ना एक बंदा ना वो मोबाइल पे, इनका एक मौलवी है मशहूर है, उसने पता नहीं क्या नाम रखा हुआ है अपना, वो ज़्यादा काफ़ी मशहूर है, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लोग उसकी काफ़ी क्लिप सुनते हैं। तो जब मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार ये तो कादियानी है, तो इसको क्यों कह रहा है यार ये अच्छी बातें करता है। मैं कहा ये अच्छी बातें करके लोगों को कायल करते हैं, इनको ना सुना कर, ये कादियानी है। वो इनका जो वाइट सी दाढ़ी वाला वो बाबा है, क्या नाम है उनका, वो जो बाहर के कंट्री में ही रहता है, वो उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन वो है कादियानी, वो मिर्ज़ा जेलमी जिसको कहते हैं। मिर्जा जूनियर। हाँ जी, उसको वो सुनता था लड़का, मैंने उसको हटाया, मैंने कहा ये ना सुना कर, ये कादियानी है बंदा। तो हमारे काफ़ी मासूम लोग हैं, इनको पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में ना। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं पता ना। अब देखिए आपको जैसे नहीं पता कि भाई इसराइल के अंदर कादियानियों का मरकज है, कौम को पता ही नहीं है। हाइफा के अंदर मरकज है, उनकी फौज के अंदर ये कादियानी जो है ना वो भर्ती हैं, कादियानी लड़कियां और लड़के जो आज मुसलमानों को का गला काट रहे हैं, वो असल में कादियानी है। जी ये जो आए हैं, क्या नाम है, जेबी साहब, जी जनाब जेबी साहब चले गए। ये अच्छा SHO भाई नीचे बंदा एक लिखता है कि दीन की बात करो सर, दीन के ही मामले पे हम बैठे हैं, हम और दीन की ही बात करेंगे यहाँ पे बैठ के। और जो कादियानी जो हमारे दीन को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ पे जो गलत बरोडे चला रहे हैं, हमने उनको बेनकाब कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे दीन की बात ही होगी, ठीक है, हम अपने दीन का पूरे तरीके से दफा करेंगे। तो आप इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी सांसें चलती हैं, तो हम तो जब तक हैं दुनिया में, तो हम पूरा दिफा करेंगे अपने दीन का। और ये जो आप नीचे कमेंट लिख रहे हो, अगर आपने कोई बात करनी है ऊपर आके आप अपना सवाल कर लें, आपसे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये कादियानी असल में ये सारे नीचे कमेंट कर रहे हैं, काल जी पे आओ मुझे भाई, पता है। कादियानियों आओ, काल पे आओ। सर मुफ्ती साहब, इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि ये एक मुसलमान के सामने बैठ के सवाल जवाब कर सकें, इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर इखलाक की जुर्रत ही नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बहुत सारे ऐसी हमारे पास ताकत भी है और हमारे अंदर जुर्रत भी है कि हम अपने दीन का भरपूर तरीके से दफा कर सकते हैं हर जगह पे बैठ के। बिल्कुल ऐसे ही। इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर नहीं है। इन्होंने क्या किया कि फिर एक अल फुरकान फोर्स नाम की बनाई, और उसकी ट्रेनिंग जो दी थी
ये कादियानियों ने ये तंजीम बनाई ना, अल फुरकान फोर्स, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए जो कमांडर थे वो हायर किए इन्होंने मोसाद के, यानी यहूदियों के। तो यहूदियों ने इस फोर्स की तरबियत की और ये कादियानियों ने खड़ी की थी। और दुनिया के अंदर अगर मुसाद के बाद कोई दुनिया की दहशतगर्द तंजीम है तो वो है अल फुरकान फोर्स, जो कि कादियानियों की बनाई हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी दो दहशतगर्द तंजीमें और दोनों ही यहूदियों की खड़ी करता है। एक को डायरेक्ट यहूदी यानी हैंडल कर रहे हैं, वो है मोसाद, और एक को कादियानी लीड कर रहे हैं, यानी मिर्जा मसरूर लीड कर। तो ये दुनिया में जहां कहीं भी कोई दहशतगर्दी होती है उसके पीछे ये दो ही होते हैं, या मोसाद होती है या अल फुरकान फोर्स होती है। याद रखिएगा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर यलगार करने वाले लोग ये दो ही हैं। ये बहुत गहरी समझ लें कि ये साजिश की जा रही है और पीछे पर्दा बहुत गहरे इसके मामलात हैं। तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जहां कहीं भी कोई हमला होता है तो वो अल फुरकान फोर्स करती है। अभी ये कोयटा के अंदर बम धमाका हुआ है, ठीक है ना जी, मिलादुन नबी के जुलूस के ऊपर, वो भी इन्होंने अल फुरकान ने की है। तो ये कादियानियों की ये साजिश है। जब भी जनाब कोई कोई देवबंदी, वाबी, बरेलवी, शिया, कोई मौलवी मरता है तो उसके मारने के पीछे अल फुरकान फोर्स होती है। ये असल में फिरकों को आपस में लड़ाने की साजिश करते हैं कि आपस में ये लड़ते रहें बस। तो पीछे पर्दा जो है ना वो असल में कादियानी खड़ा है। तो ये दुनिया की दहशतगर्द ये कौम है जो कि यहूदियों की क्रिएटर है, क्रिएशन, यहूदियों की क्रिएशन है, उनकी तख्लीक करद है। तो मिर्ज़ा कादियानी को भी यहूदियों ने ही परवान चढ़ाया और आज तक यहूदी जो इनका बाप है वो इनको इनके पीछे पर्दा और पीछे पुश्त वो खड़ा हुआ। जब ये मोदी गया था इसराइल तो सबसे बढ़ के वो मिला था जनाब जो हाइफा मरकज है कादियानियों का, तो उसका जो सरबराह था वो सबसे बढ़ के मिला था। हाँ जी, आपस में जफियां डाल रहे हैं और आपस में बड़ी जनाब खुशगपियां कर रहे हैं। और अभी बराड़ के ऊपर मैं बैठा हुआ था तो कह रहे थे कादियानी, लो जी वो तो इसराइल के अंदर मस्जिदें मौजूद है मुसलमानों की, वो मस्जिदें कौन है भाई, वो कादियानियों के मरकज है वहां पे जिनकी इनको तकलीफ हो रही है। यहूदी तो मुसलमानों को कुछ समझते कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमानों को अंदर घुसने भी दें? वो उन्होंने अपने हम प्याला और हम नवाला और अपने गुलामों को वहां पे रखा हुआ, और ये कादियानी गुलाम है यहूदियों। अगर है किसी कादियानी के अंदर कोई हिम्मत तो आओ सामने बात करो, बताओ। अपनी बराडों पे बैठ के तो वहां वो तुम बक 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 बक, मैंने कॉल भी डाली है, मेरी कॉल नहीं इन्होंने उठाई। हमें तो तुम कॉलों पर भी नहीं उठाते। डबल टैप करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो यार बराड़ नु, डबल टैप करो। जी मियां साहब गल कर ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚੁੰਗੜੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ एक मिनट ठहर जा जरा मियां। जी जनाब आती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी शुक्र है अल्लाह। यार मैंने तो एक ही बात करनी है कि आप लोग
क्या नाम कहते हैं, बातें बहुत करते हैं लेकिन दीन के मुतल्लिक बात नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे हम कोई हीर रांझा का किस्सा सुना रहे हैं। वही ना, फिर हीर रांझा का एकदम बदअखलाकी के ऊपर आ जाना आप लोगों भाई को। मैं तो फिर तुम यही लोगों की कहूँगा, बात हकीकत ना करने की बताएं तमीज़ ही दुनिया नहीं को, है। तुम लोगों की हकीकत ना बताएं। मेरी क्या हकीकत बतानी है, आप मुझे जानते हो लेकिन हाँ, मैं जानता आपको हूँ मैं, जानता हूँ। आप जानते हैं हम आपको। तुम अच्छा, लोगों कौन की हूँ मैं? हकीकत ही तो बता रहा हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, हैं? ये भी बताऊँ मुझे क्यों तकलीफ होगी? हाँ जी, ये भी बताओ मुझे क्यों तकलीफ होगी? बताओ क्यों तकलीफ हो रही थी। नीचे जो कमेंट आप कर रहे थे, मिर्जा कादियानी की कोई बात सुनाओ। कमेंट तो मैं इस वजह से बताओ हमें कि मिर्जा कादियानी को वो जो 10 महीने का हमल हुआ था, वो कहता है मसीह मौद मैं इस वजह से बनाऊं कि मुझे पहले 10 महीने का हमल हुआ, वो खोतियों वाला यार हमल, तो यही उसके बाद तो मैं मसीह मौद बना। ये बताओ। अब आप अपने आप को मुफ्ती कहते हो, यही तो बात है कि आप अगले की। हेलो, आज मैं आपको मेरे ख्याल से एक डेढ़ पहले साल मुझे से बताओ कि मिर्जा आपके कादियानी ये कहता है, मैं देख रहा मिर्जा हूँ। कादियानी कहता है जी मुझे 10 महीने का यार हमल हुआ आप है, और कुकल कहती है कि 10 महीने का हमल खोती को होता है। बताओ, बात करो, बताओ ना। आपकी ये फजूल बातें सुनना ही नहीं चाह रहा ना, मैं कादियानियों को मानता हूँ वो चलो नहीं मानते तो बताओ तो सही ना, मिर्जे को खोती मानते हो ना कि मैं। नहीं? और मुझे पता ही नहीं इन लोगों का। चलो नहीं मुझे पता तो मैं तो बता रहा हूँ ना। मुफ्ती साहब एक मिनट मुझे दे दें। यार मैं मुसलमान आप हूँ, मुसलमान अल्लाह का अगर मेरी बात सुने, हम सब मुसलमान बैठे हैं, आप मिर्जे पे लानत डालें, उसका नाम ले कि मिर्जा मसरूर कादियानी टटी खाने पे लानत, बेशुमार लानत, बोलो। और नहीं जी, मिर्जा मसरूर नहीं, इन्हों के फिरके इन्ने बड़े बन गए जे, ते उन्होंने कई यार फिरके ये जिहड़े तो ने मिर्जा कुरान मसरूर को मनते मजीद ही के कोई नहीं अंदर भाई है। आपका क्या नाम है? मिर्जा का तुम मिर्जा पे लानत डालो, फिर आपसे बात नहीं करते हैं। हो एक यार, मिनट SHO साहब, एक मिनट। लानत डाली हुई है काफिरों अच्छा के बताओ ऊपर, फिर, मिर्जा कादियानियों के कादियानी ऊपर, कहता सब है के कि ऊपर। मुझे 10 महीने जो का अमल दीन के हुआ, ऊपर बात ना गूगल करे, कहती है जो 10 दीन महीने के का ऊपर अमल खोती बात को ना होता है, करे। 10 महीने का अमल खोती को होता है। क्या तुम मिर्जा कादियानी को खोती मानते हो कि नहीं मानते? यार हाँ? मैं पढ़ रहा था नीचे कमेंट जो तुम कर रहे थे, ये तो तुम्हारी औकात है, तुम अपने खुल के सामने आ ही नहीं सकते। गद्दारों और मुनाफिकों, हिम्मत है तो बताओ मुझे। हूं बोलती बंद हो गई है तेरी। इसने पी हुई है मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब इसको, इस कंजर को नीचे फेंके, इनको तमीज है नहीं बात करने की, यहाँ पे आ जाते ना, इसको पता है कुछ। अब बोल क्यों नहीं बोलता, दे सवाल का जवाब। अब दौड़ गए, अब दौड़ गए। ये इन्हां दी औकात है बस। कादियानी ने एवं ड्रामेबाजी, मैं कादियानी नहीं ते मैं ये ते वो। बेगैरत ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। मुफ्ती साहब आगा जी हैं जी नीचे। अच्छा जी, है कलर आए ने जाहिद, पता नहीं जोहेब की ना है, घूमी जा रहे ने। दोबारा कॉल पाओ जी। मुफ्ती साहब आप देखो, इनको, इनके बंदों को मिन्नतें करते कि कॉल पे आओ हमारे साथ बात करो, हैं इधर आओ, हम तुम्हें बेनकाब करते हैं दुनिया के सामने। ये इनके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है कि अपने वहां पे किसी बंदे को कॉल पे उठा ले, डरते हैं कि कोई यहाँ के हमारी ब्रोड पे कोई हमें बेनकाब ना कर दे। जी सैयद असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आपने जो एक कादियानियों के लिए बड़ा स्टेप लिया हुआ है, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दें। और काफी देर से हम देख रहे हैं आपको, और अच्छा लगता है, कोई तो है
जो हुर्मत सदात और हुर्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तबाह कर रहा है। मुफ्ती साहब वो फिर लिख रहा है कॉल अटेंड करो, इसको एक दफ़ा फिर ले लो, चांस दे के देखो, अगर ये बात करता है सही तरीके से ठीक है ना, वरना नहीं इसको फिर नीचे फेंक देना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਪ ਟਿਪ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਆਏ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम। कहता है जी अस्सलाम झूठे वालेकुम हो रहमतुल्लाहि आप। व बरकातुहू। एसएचओ साहब हमें नीचे नजर आ रहा है, हमें उर्दू पढ़नी आती है, आप माइक जी म्यूट कर जी दें। जी जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। माइंड नहीं करना, वो मैसेजेस मैं और कोई चीज़ नहीं देखता सिवाय मैसेजेस के, टेंशन ना लें। हमें उस्ताद मोहतरम ने सिखाया हुआ है क्या क्या काम किस किस टाइम करने। तो जी उस्ताद मोहतरम, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं कल से वेट कर रहा था ये कादियानी कब ये बकवास करेंगे। इन्होंने, आपको पता है जैसे ये पिछले दिनों प्रॉब्लम हुई थी पाकिस्तान में, गोजरा में आई थिंक ये प्रॉब्लम हुई थी, जो एक गलत फहमी की बुनियाद पर हुई, और उसके बाद आपको पता है इन्होंने सब ने ब्रॉड्स लगा के तकरीबन को 12-15 दिन जो है वो मौलवियों को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये नाकाम रहे। इन्होंने मुंह की खाई, हुआ कुछ भी नहीं, वो गिलास तोड़ा, बाहर आने वाली बात हुई। और आज इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जी ये मुसलमानों ने ऐसा किया। तो मुसलमानों को इतने सालों से उनके बच्चों को, उनकी औरतों को वो मार देते थे, खाना पीना बंद कर देते थे, अरसा हयात उन पे तंग किया हुआ था, और लखदी लानत अपने आप को मुसलमान कहने वालों, उसको तो तुम बोले नहीं कादियानियों, हैं इस्लाम का लिबादा ओढ़ के बैठे हुए काफिर हो तुम लोग, कुफर करते हो, तुम्हारे बाप को अब प्रॉब्लम हुई है तो अब तुम लोग फुदकते हुए आ गए हो, हैं तुम्हारी दुम्बे पाँव आया तो तुम एक पाँव उठा के बंदर की तरह नाचने लग गए। लख दी लानत है तुहाडे ते कादियानियों, बल्कि अब तो महंगाई हो गई है, करोड़ दी लानत है तुहाडे ते। बिल्कुल ऐसे ही बराडें कर रहे हैं भाई, बराडें, और चीखो पुकार कादियानियों की शुरू हो गई है। 24-24 घंटे बराडें कर रहे हैं जी, ये हमास दहशतगर्द है, तो ये है तो वो है, ये मुसलमान दहशतगर्द, मुसलमानों ने ये कर दिया। पुत्र तुहाडी दुखती दे उत्ते जेड़ा ना रख दिया। नहीं उस्ताद जी, इन्हां दी दुखा के ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹਮਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਇਹ ਤੇ ਹਾਈਫਾ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੋ ਬੰਬ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਹਾਈਫਾ ਚ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੱਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ। ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ, ਦੋਵੇਂ ਟੁਰੇ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਨਵੀਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ, इतनी बकवास की, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਮਾਸ का इसराइल पर अटैक। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਉਸ ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा फीका, की हाल है भाई? तो 58 साहब आए हैं जी जनाब। जी जनाब 58 साहब। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰੋ। ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ